ରାତି 12ଟା ହେଲା ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆ ଜଲ୍ଦି। କ'ଣ ଡାକୁଛି ମନି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯିବାକୁ ଡାକିଲା ମୋତେ ଲୋକାଲ୍ ଟିକା। କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ରାତିରେ? ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ତମ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛ, ତମ ମାଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଲା? ଏ ନାଇଁ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ମାଣ୍ଡୁକୁ ନେଇକି ବୁଲୁଛି, ଟୋକିକୁ ନେଇ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅମିର ବାଲା ହେଲା, ତାକୁ ଡାକିବି? ହଁ ଡାକ ଡାକ। ପାରିବ ତ? हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो कोयल, हेलो हेलो हेलो। घर किधर है तुम्हारा? ना কলকাতা। আমি বেঙ্গলি জানি, আমি বেঙ্গলি জানি। তুমি সিঙ্গেল আছো, তুমি সিঙ্গেल আছো, गर्लफ्रेंड बनबे? तुम मेरा गर्लफ्रेंड बनोगे? कोयल हेलो माइगन करो ना। अरे भाई मैं लड़का हूँ भाई, मुझे हर रोज 10 आई लव यू आते हैं लड़की समझ के। भाई मैं लड़का हूँ, मैं क्या कहाँ जाऊँ भाई मैं? तुम लोग लड़की समझ के इतना प्रपोज क्यों करते हो भाई?